to mi imao složilo magu. A na drugo se naći vremena jebija i onda je problem kad ti sebe jednu sekundu ne je opasno i kad vozim, bilo gdje. Zato te pitam nas što meni, rekao sam, meni nije puno. Stvarno mi je rekao da je ovaj doktor Crnogorac ili trebali što sam ja sam trebali da višu kod njega. Jer mi je ovaj poručio da je jako dobar da čovjek od naše obligacije i kako je njihovih potavanja, elementara, dobra i tako. Traže sve ti je drugo dobro, znači mjerio mi je to na tla, znači da imate, to nije ni spominjio, znači da je dobro. Ne, pa nema to vede, to ti da... Ako se dobro vidiš jedna akcija da dobro, da odmah izgubiš, vidite se cijeli okrunice, sve, cijeli pop. To je... I kaže, tebi je sve ovo drugo dobro, tebi je samo onaj problem, hoće su ti dobri, kaže jedino, ti kaže da nije malo minisa, da je minus, kaže to minus 1, minus 0,5. A dobro, to je dioptrija, to nije bolest, to se događa. Meni kaže, ti si ovo hoće s tebi zraka. To mi je vidio da znam priču. Nikad ne znam, kad imaš nešto, da je problem. Vidio sam da mi se pokošalo, razumiješ. Znaš što je meni problem? Nije problem ovo što ja na njega nema. Što je ono mutno. Da je ono pista. Onda nema veze, ovo preuzme funkciju drugoga. Mozak se privikne na sve to. Meni je mutno. Meni sad, jučer sam zimao zavuštuvao. Periferni, vidni, lijevo, ja nas moram krivi samo krenu oči ovako. Samo ono krenu glas. Znaš, to je izgled, ako se navikne čovjek. Znam, pa meni je, znaš što je ono mene? Jučer sad 40 doputa, iz okuta, lagam, tiki. A, znači što je meni čovjek, koji jučer se išao gore, kaže meni, prvo gledaj televiziju, da te naočale, da se oči navikne. Kaže, onda ćeš gledat malo sa strane. Kaže, onda malo gledaj sa strane televizije. Ovo govori, sjeti u auto, se mi se malo kaže, ne vidiš. Napraviš većega zla, ne? I moraš prvo se naviknuti na očale. Ja sam gledao jučer, kad sam izabio preče, stavio ih, znači nisam istavio jučer. Još sam vratio se, nisam istavio. Kaže, da vidim što ih tako, da se meni znaju. Što ne nosišao, to mi je napravo i ja, kako je staviti, kada je stavila, sada mi se počelo mati. Što ti je prenosi, što je to šok. Kako ne? To je meni dioptrija malo. Što ti je bilo, ništa ti je. Ja ću pa neka još, sad ću jednu godinu, možda otišu u Mlini sjetnu, sam bi to skroz. Nemo, je uđeo Beograd? Zagreb, aha, ali je svijet ti vidio. Ako budeš išao vidi Beograd, gledi ga nema, što li se ti vidio? Moji su najbolji. Ali daleko. Evo i moj vozač, što je sad došao iz Trebnja, što vozi. On je išao u sjetnu u Zagreb. Snadili su ima, ja ne znam, neko 6 godina 7 su, kaže to. Napravili su mi to za ono kućnu ceku za 2-3 sata su išli. Da. Njega su cenije, skoro bili stijeni. Ovo je moje, ne bi rekao, moje mehanički problem. Što to je od župac, ona je bespovratno od župac. Tako da nema mora da ću ja vidjeti bilo šta da mi napravimo, da mi ako u budućnosti bude moguća transplantacija oka. Ili otak. A to nije ugrađivo umjetne srče. Umjetne srče, ovo ne umjetna već. On je ugrađivo. Ali je zbog više operacija je se zamudila, izgrebane. Sad ja na njemu, evo, sad ja recimo vidim, sad kad vidim tu matemačku. Ja prolazim se, ali ona mi je slozu pa ne mogu voziti ja sad. To kad je omeđu. A? Ne bi smio voziti. Ne, smijem. Smiješ se kad povoju opisa. Ne bi smio voziti. A ova ne bi smio voziti nikada. Kako je sliči?
samo to znači. Evo izvrti se kada ide smijeti. Znači neslati. Kažem, Zdenko, znaš, uvijek se stvarno polemo GP je kriv, da li živi, motorizar je kriv. Tu vozaš drugog auta, razumiješ. Jebe, majko, ja kad gledam ovako putem, pa stvarno, tako mi luđaka na tim motorima da je to nečuveno. I to još sad ovi veliki, još ljudi u našoj normalno, razumiješ, oni mali motorici. Malo Mali su najbolji. pa jebe, to je skuter. Pa jebe. Skuteri su najbolji veliki. Oni suđe prolaze, provlače se. Nema gdje ne ima. Znaš, ovi s velikim motorima jebi ga, on može i potegnuti, on može i zna i iskusi se znači i sve to skupa. Pa provuče se jebi ga, a oni s malim prdavcima, a misli da može. Thought this was delightful. Šta misliš, GLB ili GLC uzeti? Tako je GLC. GLC je Dean. A malo je niži. Oh, Casey. Više Casey. više sportski je izgled. Well, he had friends at almost every one. They would go to GLK su relko. A? A dobro, to su uvoni. Znam si što ti tebi prigodi. Još niko misli koji džipe da... A nisi to džipini, ali naj. Sranski. Ali nije to... Neki suvi. Nije recimo on je baš... Nije džipini, najma, znaš mi to mjesto. Čekala ona agenti, to? Ma šta za Oliverta zapravo? Na liniji raspod Rijeka. Gdje je na liniji, znam, pa kada se vozi. I onda je tražio liniju da vozi za Kotor. Vođe. Njegova je žena tamo šefica Pulu. Je u Kotoru? Vođe. A, vođe. Da je bila Oliverta su nas. Radio sam na Libertas. Nisam vozio sve, da vozio crtat, ne znam šta je sad ovo kraju linije. A vidite, Nisam. Nisam nigdje broj, A privatno bataljon skoro, ne? Nije se navodno da će opet nešto ušavati. On je bio dobro počeo, samo što ne možeš se ti zarane raširiti. A nema priče za to. Nema priče, Meni sam mogu ležati 3 autobusa, ja ću raditi sam, ja sam tamo. Nema nego jednog alternativa. Da. Razumiješ? Jasno, ono što za 5 autobusa na kredit, pa onda... Ja da prodam jedan autobus, ja sam. Ti si dobar. Ja sam. Da. Tako da ja nisam, znaš, nisam se uvalio u ona. Ti znaš da se ja nikad ne uvalim u ovo, znači kad me ne uvali banke, ko što mi onda uvalila banka. A dobro, onda su bilo vremena, ne? Tako ako su bilo. Ja stvarno ne razmišljam glavom za te stvari. Ne možeš kupiti 5 autobusa i svih 5 ima na kreditu. Ne, moraš uvijek imati dobro novca da ti te kredit začepiš. Ali ćeš sad dobro. Ma naš autobus je zato što šedeti minus. Ja na što god prodam doma, ja sam za tvojim kreditom. Da. Dobri mali treni, jel da? Nisu, pa slušaj, sve to novije, bolje, ima parova, ako ne. Dobro,
meni treba nešto 5.000 eura, ne može to biti novo, ovo ne mora biti tako. 5-6 maksimalno. Well, no, I don't Jer već sam se nešto govorim, a ja s autobusom ne bi se jači, onda došao mlad, treba da stao sam, pa ne bi ja s autobusom, pa... Aha. Ne bi ja, da. Preračunala se. Ne bi ni ja, jer ja sam odmah rekao, treba ćemo kupiti drugo auto. A to je trošak, znaš, treba uračunat sve, jer ona idemo u Orš, idemo u Orš. Pa da li postane idemo u Orš. Ajmo. if it's too much of a gap, Ja se slažem s njom, slažem s istom. big traffic jams, you know, Pa because slušaj, ja sam prvi htjević u Orš. Čiji sam kupio, sam, ja sam rekao, ajmo. Ti kupiti, ti stijeli sad da se uši. Ali ona, ajde, pa, znaš, nesigurna sam mena, pa nije će oko automatni i dobro, i dala mi stvarno lova načela kredit. A nije ona meni bila presudna. Tako da, smo isto, dala bud zašto prodavali, za 30 eura. Evo ja prošao Dubac. Dubac je. Tužno. Preko. Hoću. Ne, neću. Idem ja gore svakako. Ne brini se, tu sam ja. Zovu. Ima šta še. A za koga si? Rekao sam ja njemu da ću kasnije za 10. Za koga si? Svojene. A? Ej. A? To. Eto, Luka ti je tu iz Gulivera. Jest Luka iz Gulivera, onda je Luka iz DMC Gulivera, ali javit će se on tebi, imao broj. Tu sam ja brzo, ajde, čao. Šta sam ti htio vidjeti? A zovu, treba, znaš što je, ja kad sam ovo, kad je on meni dao datum, kad je meni rekao podne i 45, ja govorim, kama ima se vratiti, ponavlje, ili već ostane do podne 45 sam ja, ovo meni šalje bilo, prekjučer, treba bio podne u Luci, u podne 45 polazak. Jebi ga sam sve jebi spolu, a ne mogu mijenjati više, platio je pile, platio je sve spolu, dva autobusa mi ne ide jedan, ne ide pička. Šta voziš? Samo ništa, bez vizita, panorama, Belveder i ispucavanje, tako da pa isto. Evo nikad mjeseci ni uopće da mi se ova situacija uopće događa, da nekoga, da ja moram sad zapavati temelj, proste, vozi, onda izađe treno s jednom drugo, sve izađe. Misliš šta nakon ovdje valje? A tako? Je tako? Znači, ovo si požuri, ono si da kasnije. Šta meni Kad nisi napravio nijedno nisam govorio i zabredao, a ja kažem tako meni, ja govorim, mogu ja kad je u Mostaru, kad je u Crnoj Gori, mogu ja, govorim po Amerika, što je ovdje. Mislim, ovo je sve inako malo. Do duše, oni su dobili točno nikog vremena koliko piše po programu, tako da što to tako tu nema jasna, ali ne možeš ti plati kad ne možeš plati. Nisi napravio ništa dobro nikad. Nikome samo neke peše na djelo, znači ti žal to. Znaš, Evo, sad nisu da su krivi. možda, pa nije prosto, nisu nikad. Znaš, posluš da kada da vidim da je malo sjebati, moraš gledaj da su tu cijene malo bolje. A da ti rečeš sada volim na kulica, još danas od jedan nalog, neću da ideš. Ja bih rekao, ja kad je vozna za nas uopće ne može voziti. Zato što nema dozvolu za njih. Nek sam jutro se došla prijava da tamo bude sve mislice. Nema 3 dana sam čemu da Imaš vozilo. imam od 3 kusa i na dvojica. Meni ne radi sada na nikad svačanici. A nije to prvo, ne znam. Prekjučer je radio i Kozaka će uključiti. 3 hoće, 4 neće. Tada trećega vas nemam neko lezni metas za uskočiti. Da. Baš to je.
kad kaže ono, kad ti vidiš ovako na strane Hrvatskoj s biciklima, pa kaže zdravo, pa šta ti je tu zdravo, jedan ljudi pogleda koliko ispuha ima iz kamiona, auta, koliko ima ispred brega gori, a ti si raširio pluća maksimalno, udišeš zrak, šta ti je tu zdravo? So, dear ladies and gentlemen, now another beautiful view on the city of Dubrovnik, the old town. You see that surrounded by the city walls, which are unique actually in the whole world. You know, you can walk all the way around, it takes about an hour and a half. We're just talking about the normal tourist space. And they are completely intact. You make the entire circle, and they are 1.204 miles long, and they are constructed throughout several centuries, from the century 13th till century 17th, and ever since 1660 those city walls, they have the same shape and they look the same way, despite the fact that Dubrovnik was destroyed twice. Once, I believe I mentioned it in fact, that 1667 was a huge devastating earthquake which destroyed 80% of the houses, half of the population got killed, but the city walls remains intact. And the second time was quite recently, actually, 6th of December, the St. Nicholas Day on 1991. Dubrovnik used to be under the siege from Serbian and Montenegrin army, and on that very day they dropped more than 5,000 bombs on the city of Dubrovnik, from which 700 plus hit targets within the old town. If you take the exact look on the roof of the old town, you can see a lot of different shades of orange color. Whenever you see the bright orange color, which is new, those roofs are made of clay. Of course, it's a natural material which loses its characteristic, or it loses its color with weather conditions. Whenever you see the fresh, bright orange color of the roof tiles, it means those are replaced. The old one are replaced with the new one, and 65-70% of the roof they were completely destroyed. Destroyed in the last war. The city wall remains intact. Take a look. It's really magnificent. Dubrovnik was a small city-state in the Middle Ages, from the 1358 till 1808. They used to have a powerful merchant fleet, 200 ships, and they used to trade around the Mediterranean area with a lot of different merchandises, from which maybe among the most important one was the leather and minerals, the wool, grain as well, but certainly the most important merchandise was salt. Salt was considered as the white gold. Salt was traded in the 14 and 1500s. 1 kilo of salt was traded for 1 kilo of silver. It was so precious, and by the way, the word salary coming from being paid in a salt, because the people used to pay you in a salt back in the time in the Middle Ages. Now, the courtesy of our drivers, then we are going to drive above the city. That's Dubrovnik, that's it. I mean, whatever you can see from your positions up there, that's Dubrovnik. You can see between, back there in the background, between the two small hills, the white construction. This is the general hospital. This is the residential area down there. 42,000 inhabitants in total, and as I told you, Dubrovnik lives entirely from 8 years. And you're going to see as well the harbor from the heights. You're going to see the beautiful in the front of the right now you can see it. You see all the way down like a group of the beautiful islands called the Deer Islands or the Elafiti Islands, which are all together like an archipelago of 13 islands, which is really something. If you come here to Dubrovnik to stay longer, you're certainly not supposed to miss those, because a lot of the agencies around here organizing the excursions like the fish picnics and the fresh fish on board, surrounded by the sea, and the seagulls, of course, when they smell the fish, they're always there. So it's something really nice and peaceful. On the other side of the harbor, on the other side of the bay, it is a residential area called Plat, and then behind on the seaside you don't see it because of the hills. This is actually area where most of the hotels in the Dubrovnik area are built. We have in the city of Dubrovnik about 40 of them. In Dubrovnik
Dubrovnik area more than 70, and as I told you, all of them are quite busy in the summertime, and the sub-season started right now, maybe mid-June. It's already going to start to be really hot, and lots of people are going to come to Dubrovnik. 42,000 inhabitants, I told you, but then in the summer days, you know, including all the people coming from the cruise ships, or people are coming on the bus tours, land tours, or coming just for one-day excursions from different places in Croatia, or from Bosnia, or from Montenegro. All together, maybe on a daily basis, 120,000 people we have in the city of Dubrovnik. The number of the population, it's almost tripled during the summer season. You can see the ship from here as well, a spectacular view. The international part of the harbor of Dubrovnik, and in the front of us a bridge which is actually, we call it the new pride of the city of Dubrovnik. This is a suspension bridge built in 2002, and it's only 518 meters long, but crossing saves the travel time for about half an hour. You're going to see we're going to turn to the right just before the bridge. Take a look, there it is. And you're going to see it from the bottom. You're going to drive underneath. Basically, what you're going to see on